सिटी विधानसभा के विभिन्न वार्डों में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस बड़े ही उत्साह से मनाया गया। इसी दौरान वार्ड संख्या 18 के भाजपा पार्षद अमित तुलसियान के आवासीय कार्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पार्षद अमित कुमार तुलसियान के साथ भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने एक साथ श्रद्धांजलि दिया और इसके पश्चात उपस्थित लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई। आज के जे कोटी कोटी देशवासीरा যারা রাষ্ট্রপ্রেম আর সমর্পণকে উপরে বিশ্বাস করে তাদের জন্য একটা বিশেষ দিন। আজকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির 125তম জন্মদিবস, সেটাই আজকে আমাদের কাউন্সিলর অফিসে পালন করা হলো। আমরা ওনাকে ওনার জন্ম জয়ন্তী মানালাম, যে এখানকার বাসিন্দা আছে তাদের মধ্যে আমরা মিষ্টি বিলি করলাম। অমিত কুমার তুলসিয়ান, কাউন্সিলর, আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন।